چمنزار نداشته، نمکزار بود. بسیاری آنها با دسته‌های روشن کلوب بلخی وحدت گذاشتند. یکدیگر مسافه یک خیل باشد، مسافه یک خیل باشد. دسته یک زمان مشهور هولبوکی بوسه اینک 20 سال است که در لیگ یکم بازی میکند. ناحیه واسه را کوهی نمک خوجا مومین که ذخیره‌اش برای صدها سال بسنده است و قلعه هولبوک شهره آفاق کردند. قلعه هولبوک یکی از قدیمترین یادگاری‌ها در تاجیکستان بوده، کاوش‌های ارخئولوژی سال‌های 50 عصر گذشته و 2006 دوران صاحب استقلالی روشن کردند که بنیاد این یادگاری تاریخی و عصرهای 9-11 راست می‌آید. سال 1999 هولبوک به فهرست یادگاری‌های میراثی یونسکو شامل کرده شد. فکر داریم بیننده زکی الکی پای بود که هدف یادرس گشتن از اسم هولبوک در برنامه فوتبال تاجیک و چه خاطر است. یکی از سابقه‌داران فوتبال واسه سابق بازیگر و سرمربی دسته هولبوک صلاح الدین بخاریف میگوید دسته به نام همین قلعه نامگذاری شده است. سالهای 81-82 یک زیبا گفتنی زن ارخئولوژی اومده بود، اونجا را میکرد. بعد هولبوک همون سالا گویا که معمول شده، خلق هولبوک توی وقت اکثریت نمیدونستن چیزا. بعد همون هولبوک گویا که یک اصول تاریخیش کافتن و هولبوک در گازت تلویزیون هولبوک شد. ما هم دسته را هولبوک موندیم تا امروز هولبوک است. اما تا این مثل دسته های دیگر تاجیکستان سوویتی، هولبوک نیز با نام های دیگر در چمپیونات تاجیکستان برآمد میکرد. دیگر نام داشت، پختکار نام داشت، ت میموندن. هرچی در چمپیوناتی سابق ولایت کلوب بازی میکردیم، در حدود همین ولایت کلوب. بنابر نقل این سابقه دار تهجای میدان حاضره ورزشگاه امروزه شوره‌زار بود و ایشان بالای نمک بازی میکردند. کمبودی در آن بود که ورزشگاهمان چمنزار نداشته، نمکزار بود. ورزشگاه را با یاری حبل و تبرش محروم با حشر همین ورزشگاه را ساختیم و چمنزار شد. میدریدن، پا میکندن، هم یاره میشید، با نمک که میزد با تیزتر میدویدیم، لیکن همین احوال بود. هولبوک در سابق از دسته های حرفه‌ای تاجیکستان بود و در سطح اتفاق نیز دستاوردهای بد نداشت. موفقیت های کمند هم بسیارن. بازی های بین الخلقی در اینجا گذراندیم با عسکری کابل 10 اکتبر سال 90 که غیر از ما و غیر از پامیر دوشنبه دسته عسکری را هیچ کس نبرید. متالورگی ترسونزاده را برید عسکری، بخش قرغانتیپه را برید، لیکن در ما 1-0 خیلی اقبال بلندی کرد بریدیم. برآمد دسته در مسابقه توپ چرمین تا کنون از دستاوردهای بزرگ فوتبال آن وقته تاجیک گواه است. ما وقتی که اینجا رفتیم با گروه اس داخل شدیم. در اون گروه چیز بود، اوکراینا، رسیفسر 1، شهر مسکو، لاتویا، آذربایجان. این یک رسپوبلیک‌های بودن که من تجربه هم نداشتم، لیکن من فکر میکردم که تمام در اینجا من جای آخران میگیرم. لیکن یکم بازی که از پایز خم بیدن بچه ها به میدان رفتیم، 1.5 ساعت پس بازی شد. اوکراین را به حساب کلان 6-1 بریدیم. 6-1 وقتی که بریدیم 4 میدان دا اعلان کردن که تاجیکستان اوکراین را 6-1 بریده. گروزین، ارمیان،
дигар миллатҳо меомаданд ба ҳам лавзи хичони бачаҳои моро нигаҳ мекарданд ё чӣ хел мега бириданд лекин биридани бачаҳо бириданд дар ҳамон бисту чанд соле ки туби чармин вуҷуд дошт ягон дастаи тоҷикистон хел ҳисоби калон ҷои сеюм гирифтагӣ набуд. муваффақияти аз ҳама бузурги дастаи ҳулбук дар чемпионат дар лигаи олӣ ҷои дуюм соли 1997. соли 98 дар финали кубоки тоҷикистон бозӣ карданд, дар 2-1 хуҷанда мағлуб шуданд. дастаи як замон машҳури ҳулбуки восе инак 20 сол аст ки дар лигаи якум бозӣ мекунад. мусаллам аст ки мухлисони дастаи ҳулбук хело пазмони онанд ки ин даста дар лигаи олӣ бозӣ кунад ва ба хотири ба лигаи олӣ баромадан имсол роҳбариёти ноҳияи восе ба даста мураббии хело муваффақро даъват кардааст ва дар бораи нақшаҳои оянда ва омодагии дастаи ҳулбук ба мавсими имсола мо ба суроғи ҳулбук ба восе омадем. акнун барои пиёда кардани ҳадафи асливу усулӣ раҳбарияти даста мураббии пуртаҷриба қаноат латипов ки чанде пеш дар чин касби таҷриба кардааст даъват намуд. баъд аз он ки аз ҷумҳурии хитой ба ватан баргаштам бо ташаббуси сардори дарса маро ба дастаи ҳулбук восе якуми март даъват карданд ва 2 ҳафта шуд ки мо тамринҳоро дар шаҳраки восе сар кардаем. омодани сармураббии нав на танҳо авзои дастаро иваз кард, балки ба гуфти бозингарон дар раванди тамринҳо низ дигар гуниҳои кулӣ ба чашм мехӯранд. муҳимтар аз ҳама даста сармураббиро хело хуб қабул кард. тренер нав омадагиай роҳбари нав омадагиай беҳад ин каса ма солҳои зиёд мешиношум хай омада беҳад бачора машқ додистай бачо ҳама боварш кардистанд ҳама гӯш мекунанд мақсад боварӣ кардистай ки мақсад бозимон якчун. баъд аз омадани мураббии нав дар машқҳои мо бисёр тағйир иловаҳо шуд ва бисёр машқҳои дигар шуд. сармураббии нав хеле сармураббии хуб аст, бо таҷриба аст. дар хуҷанд тренинг кард, дар сомони данғара тренинг кард, дар истиқлол бидак. бале тренер навомагӣ хуб аст. қаноат латипов мегӯяд ӯро зарур омад анқариб ҳайати дастаро пурра иваз кунад. имсол ҳулбукро бештар аз 10 бозингар тарк кард. ҳозир дар даста аз соли гузашта 12 бозингаре ки дар соли 2019 дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байли лигаи якум баромад мекарданд, аз даста рафтанд. бисёри онҳо ба дастаҳои равшан, кулоб, балхӣ, ваҳдат гузаштанд ва фикр мекунам ки ин ягон мушкилие надорад, чунки мо тавонистем ки ба дастаи восе ҳозир аз ҳисоби бозингарони маҳаллӣ ва 2 бозингари дастаи Сомон, 2 бозингари дигар аз дастаи Душанбе даъват кардаем ки онҳо аз дастаи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва як бозингар аз дастаи ҳосилоти Фархор дар даста тамрин менамоянд. я 3 нафар мо рафтагӣ аз ваҳдат бозӣ дорад, ай маҳаллаи 83 бозӣ дорад, я 5 нафар бозингарои нав гирифтагӣ. онҳое ки соли пор дар даста бозӣ мекарданд хело каманд, аммо ҳастанд ва сармураббӣ ба таҷрибаи онҳо такя мекунад. 19 сол шид дар ҳамин ҳулбуки ноҳияи восе бозӣ мекунам. бо мураббии нав овардагӣ акай қаноат каса кор мекунем ҳаминҷа. бо 17 солора минтақаи куло бозӣ дора, ҳозир ҷои аввал дар рафтестем мо. такяи асосии мо ба бозингарони мана Болтаев Рустам, Зокирҷон Холматов ва Аваз Қамчинов бар ин бозингароне ки соли гузашта дар ин даста баромад мекунанд ҳамино мебошанд. ва албатта аз ҷавонҳо ҳам истифода мекунед? бале мо аллакай ба монанди мана Амирҷон ҳуҷумкунандаи ҷавони мо 19 сола аст ки такя мекунем.
бисёр як бозингари хуб аст. Ман фикр мекунам баъди 1-2 сол мумкин ки дар лигаи олӣ баромад кунад ин бозингар. Ва боварӣ дорам ин хел як танҳо Амирҷон нест дар дастаи Ҳулбук Восӣ, чандин нафаро аст. футболи Восӣ ҳама вақт ғанӣ аз анъаноти хубе буд ки бозингарони собиқ паҳлӯи дастаанд ва бо ситоли мураббиён ва албатта бачаҳои ҷавон дарси маҳорат меомӯзанд. бозингарои собиқ Ҳулбукам мо соати 5 баъди бозии ёмем ёро ҳатман қатишон суҳбат мегзаронем ки ина мо дар вақташ чӣ хел бозӣ мекардем, чӣ хел бозӣ кинед шумо, куҷода бозӣ кинед, муомилаи нағз, рафтор, гуфтороро мо доим инкор мефаҳмонем. муддати 5 сол шид мо ҳамиё қатӣ сари кор дорем. мо баъзе вақт бо қатӣ ҳамиё ҳам бозӣ мекунем собиқадоро. дар ноҳияи Восӣ боз мана собиқадорони футбол ҳастанд ки онҳо дар солҳои пеш бо ман якҷоя дар як майдон қувва меозмудем. гарчанде ки ман дар дигар ноҳия дар дигар шаҳр бозӣ мекардам, ман бисёри онҳоро пурра мешиносам, нағз мешиносам ва онҳо низ омада мана тамринҳои моро тамошо мекунанд. аллакай мо дирӯз бо собиқадорони Ҳулбуки Восӣ як бозии рафиқона ҳам гузарондем. аз ҳисоби ки таҷрибае ки онҳо доранд ба ин майдон ҳар рӯз меоянд ва ҳаракат мекунанд ки як чиз ним чиз ёрдам кунад. одилҷон Мингиёров писари яке аз беҳтарин бозингарони собиқи Ҳулбук ва сарбони ҳозираи дастаи собиқадорони Ҳулбук Бобоҷон Мингиёров мебошад ва ба гуфти ӯ падараш дар бозиҳои хонагӣ ва сафарӣ Ҳулбукро ҳамроҳӣ мекунад ва баъди ҳар бохт дар радифи сарзаниши сармураббӣ ӯро дар хона ҷанҷол мекунад. вақти бой метем мо дар разведка тренер муро ҷанг мекуна, ба хона мерем падар муро насиҳат мекуна, бояд хеле кандарку ҷанг мекуна. хуб дар ҳамаи бозиҳоят падарат ҳузур дорад? бале дар ҳама бозиҳо падарам иштирок мекунад. дар хуҷандан мерем, дар хуҷандан мия дастгирӣ мекуна, балишкӣ мекуна. хуб ҳамин ҳузури падарат кӯмак мекунад ё ин ки андак халал мерасонад? бале кӯмак мекуна, падар боша кӯмак мекуна. чунончи дар боло гуфтем 20 сол аст ки Ҳулбук дар лигаи олӣ бозӣ накардааст ва мухлисони даста кайҳо пазмони футболи калон дар Восӣ мебошанд. маҳз ба хотири пиёда кардани орзуи деринаи мухлисон имсол даста аз ҳарсола дида беҳтар аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ дастгирӣ меёбад. бо роҳбарии гӯем Шарбатали Азизуллоев ки ду дастаро дастгирӣ мекунанд, якташ дар лигаи олӣ ва яктаи дигар гӯем мана дастаи мо Ҳулбуки Восӣ дар лигаи якум. албатта ягон кор бемушкилӣ намешавад ва ман ҳаракат мекунам ки он гӯем ҳамон таҷрибае ки дорам барои он сарф кунам ки даста солҳои гӯем оянд дар лигаи олӣ баромад кунад. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии ноҳияи Восӣ мунтазам ба дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восӣ дастгириҳо карда мешавад. аз ҷумла дар ин мавсиме ки дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восӣ дар лигаи якум рақобат менамояд, дар саросари ҷумҳурӣ маҳз ба дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии ноҳияи Восӣ мебошад. Восӣ дар ҳақиқатан ноҳияи футболӣ ба шумор меравад ва футбол дар ноҳияи мо айни замон рушд карда истодааст, дар ҳоли рушд аст ва мо боварии комил дорем ки дастаи Ҳулбук ва дастаи файзканди ноҳия дар мавсими имсола ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд. имрӯз ба қаноат Латифов тамоми бовариҳо дода шудааст. ҳукумати маҳаллӣ кӯмак мекунад, собиқадорон дастгирӣ мекунанд ва бозингарон бо дасту дили гарм ба майдон мебароянд. яъне вазифаи ба лигаи олӣ баромадан бояд иҷро шавад. ҳарчанд ҳарифони Ҳулбук дар ғафлат нестанд ва ба гуфти ӯ муддаиёни рохат ба дивизиони болии футболи тоҷик дар ин мавсим низ кам нестанд. баромаданам хеле мушкил аст албатта, чунки дар дастаҳое ки аз лигаи олӣ ба лигаи якум омадан ниҳоят пурқувватанд, ба ғайр аз ин дастаҳои эсхата мана балхӣ ногуфта намонад ки дастаҳое ки равшани кулоб ки таърихи бой дорад, хеле дастаҳои пурқувватанд. ҳоло ман фикр мекунам ки яке аз он дастаҳои пурқувват дастаҳои паншери балхӣ ва
ҳамин дастаи равшан кулоб мебошанд. дастаи пурқуввати лига якум дастаи равшани кулоб ва бисёр дар соҳае ки аз лига олӣ ба лига якум омадан дастаи паншери ноҳияи ҷалалиддини балхӣ ва бисёр аз дастаҳои یعنی حریفان اساسی شما با اندیشه شما همی است؟ бале инҳо аст боз исхат аз шаҳри хуҷанд ҳарифои асосӣ ҳамё ба фикрам. اگرچه به گفت قنوات لطیپوف دسته با چند علت به موسم پورا آماده نیست، اما مهم از همه سرمربی و هم بازیگران باوری دارند که هولبوک سال آینده در لیگ عالی بازی خواهد کرد. برای لیگ عالی برآمدن خیلی کوشش کردن در کار، زحمت کشیدن در کار، بچه‌ها رو تربیت کردن در کار، کوشش به حد کوشش کردن در کار. ما هم می‌خوایم که همین کماند ما با لیگ عالی برای این سال مربی نو اومد، باز بسیار بازیگران ما به دسته دعوت کردن. ما این سال مقصد اساسی ما به لیگ عالی برآمدن است. ما این سال باور داریم که به لیگ عالی میبریم. در نزد من نه تنها لیگ عالی برآمدن است، بلکه حرکت کردن در کار که من همین بازیگرانی که جوانند در ناحیه واسه تمرین میکنند اونها رو نیز به دسته دعوت نماییم. در پایان مشق امروزه دسته زدن جریمه‌های مختلف را کارکرد میکرد و ما با استفاده از این فرصت آزمون عنعنوی برنامه فوتبال تاجیک را با بازیگران هولبوک برگزار کردیم. دوستان عزیز، آزمون ما شروع می شود و چون عنعنه برنامه فوتبال تاجیک اول من شروع میکنم. البته مسلم است شما بیننده های عزیز که تا کدام اندازه من فوتبال بازم شما اینا میدونید. برای همین به هر صورت من کوشش میکنم، بعد بچه ها ادامه میدهند. من از جون خواهش میکنم که کمی با حیث محرر در اینجا کار کنه. خوب بچه ها مرا دستگیری کنید. دستگیری میکنید. رفتیم. قریب. خوب رفتیم. نوبتی بچه ها، ما بچه ها دستگیری میکنیم. رفتیم. نوبتی عادل جان شروع میکنه. دستگیری میکنیم. نشد. نوبتی انور. رفتیم. نشد. عبدالرسول. رفتیم. واه! به حد عالی، به حد ضربه عالی. خوب ادامه میدیم. داوود و خیلی بلند. امیرجان، نوبتی امیرجان. رفتیم. نشد از امیرجان. رستم داستانی واسه. نشد. رستم کجا میزنی؟ و بالاچوبی دروازه کجا است؟ خوب، خیلی بازیگری با تجربه. زاهد دستگیری میکنیم بچه ها. یک دستگیری میکنیم. وو! بلند آخران نفر. کامل جان دستگیری میکنیم. نشد. خوب، غالبی ما کجا شد؟ غالب کجا بود؟ محمد رسول بیا اینجا بیا. محمد رسول چند سال است که در هولبوک بازی میکنی؟ یکم سال است. ببینید دوستان عزیز، یکم سال و در آزمون ما غالب اومد. همین خیلی تجربه هست که همین گونه مشق اجرا کنین. من در میدان بسیار جریمه میزنم، از همین سبب آموختم همین رو زدن. بسیار خوب. قنوات، عموما همین گونه جزئیات‌های مشق اجرا میشوند در همین دورانی در وقتی که شما مشق میدهید بچه‌ها؟ بله، ما اکثرا بعد من همین تمرین‌ها با 6-7 نفر امکانیت میکنیم تو 10 دقیقه توپ جریمه میزنند و محض همین یکی از توپ‌های جریمه را من رسول جان اجرا میکند که امروز غالب اومد در آزمون شما. خوب، در ردیف عبدالرسول باز کیها هستند که جریمه ها را اجرا میکنند؟ جریمه ها را باز یکی از بازیگران ما من زید میگیم، زینالدین است که بغیر از این من زاکر خالمتوف، رستم جان، من عادل اینو اجرا میکنن. 11 متر ها را کی میزنه؟ 11 متر را عادتا من همین عادل و زاکر میزنم. همین زدن 11 متر را قبلا مصلحت میکنن یا اینکه در وقتی بازی معین میکنین؟ ما علاقه در این باره گفته ایم و در یکی از تمرین ها من همین یکی در آخری تمرین ها اجرایشی من همین 11 متر بود، تو 11 متر محض به همین دقت دادیم و با یک خلاصه آمدیم که من همین 3 نفری که من در بالا ذکر کردم اجرایشی 11 متر در دوش آنها. بسیار خوب. عبدالرسول، جریمه زنی و ضربه زنی کدام فوتبال بازی عالم به تو معقول است؟ کریستیانو رونالدو. اگر ما بود تو بی ضربه تو گل شود مثل رونالدو پرواز کرده هم تو. خوب چگونه استقبال میکنی عبدالرسول گلت رو؟ گلم رو
یک وقتی که گل میزنی مثلا رونالدو اسلوب خود رو دارد، مسی اسلوب خود رو دارد، مثلا ارشاوین داشت اسلوب خود، هر کدامش دارد. من فقط عادی جشن میگیرم، فقط عادی. عادی؟ بله. بچه‌ها چه جشن میگیرن؟ بچه‌ها رو راستی هم نمیدونم. هر کس هر خیر. دوستان عزیز، در همینجا برنامه فوتبال تاجیکی از آمادگی دسته هولبوک برای شما نقل کرد به انجام میرسد. ما با دسته هولبوک در موسم امساله برای موفقیت را خواهانیم. بچه‌ها برای شما موفقیت.